ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ କାବେରା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳର 6ଟି ଜାଗାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। କାବେରାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ଜାଗାରେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଗଅନ୍ଦିଆର କାବେରା, କାମାକ୍ଷାନଗରର ବାହୁଣା ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ହିନ୍ଦୋଳର ରାସୋଲଠାରେ, ସଦରର ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ, ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଧଳପୁର ଓ କାଶିଆଡ଼ି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। यार उद्देश्य होची केमिति प्राथमिक शिक्षा को आहुरी उच्च स्तर को आज शिक्षा पाई लोक माने गाँ छाड़ी जाइए सहर में बास मु तो अनेक बंधु को पचार भाई सहर में कहीं घर भड़ा नहीं ना पिलाटा पाठ पढ़े तेणु सहर शिक्षा व्यवस्था भल अच्छी गाँव व्यवस्था भल नहीं ताकू समाधान तार करने माननीय मुख्यमंत्री गोटे डिसीजन नेले जे प्रत्येक पंचायत में गोटे गोटे आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा ता ना होची गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय। मंत्री घोषणा करी कहिथिले, चलित मास 12 तारिखରୁ सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार शुभारंभ करेंगे। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପରିବାରର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 10 କେଜି ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପୁନର୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର 204ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ प्राइमरी स्कूल को गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय रूप में रूपांतरित करने को डिसीजन नहीं शिलान्यास करमर ये काबेरा बड़जना आउ प्राइमरी स्कूल को माने से श्रेणी अंतर्भुक्त करागला। एथिरे उद्देश्य होची ग्रामांचल रे शिक्षार व्यवस्थाटा को आहुरी भल आउ करवा सब प्रकार सुविधा सुजोग आठी दबा गाँव में जो स्कूल हम मॉडल स्कूल हम भल टीचर रे लाइब्रेरी क्लासरूम स्मार्ट क्लास खेल पड़िया सभागृह ता सहित तो भल लाइब्रेरी लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था सहित गोटे स्कूल हम जो मिनिमम 5 कोटी टंका गोटे स्कूल पिछा खर्च हम। ये गोटे ऐतिहासिक योजना आउ ये स्कूल आ गोटे निश्चित भाव में एपटे साइट रे माने गंदिया रे गोटे प्रभाव विस्तार करिवो। मोर विचार काबेरा रे जेतु ब्रजनाथ पड़जना जन्मदिन जन्मस्थान से स्थान कारण ये अंचल को आम बाछिलु एवं ये अंचल माटी अति पवित्र। ये जोरंदा को लगी जोरंदार माटी अति पवित्र पोषण कम आपंकर मसे 2 मास भर आरंभ हम एवं गोटे वर्ष भर सर। आदर्श प्राथमिक विद्यालय संपर्क में जिला शिक्षा अधिकारी परेश चंद्र पात्र कहते निश्चित भाव में आम जिले में आज 6टी स्कूल आदर्श गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय होगापी जाऊँगी इनागुरेसन होगापी जाऊँगी फाउंडेशन स्टोन लै एवं निश्चित भाव में आमर जो प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन गुणात्मक शिक्षार विकास निहाती भाव में हम आज तार आज भित्तिप्रस्तर स्थापन आम आज ये बड़जना हाईस्कल उपस्थित अच्छु एवं से कार्यक्रम चालू रही।
ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକରେ 3ଟା, ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟାଏ, କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଗୋଟାଏ ଏବଂ ଆମର ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ, ଏମିତି ମିଶିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମର 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ମଡ଼େଲ 1 ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତାର